जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज बहुत दिन पर पुणी थर गोटे भिड बनाऊँगी। आई भिडटा बनवा पछरे गोटे सिंपल रिजन भी अच्छी। सेमिति तो एबे मत भिड बनवाई आपन को पूर्व भिड मानक कही जे समय से होनी प्लस मोर अलग कम अच्छी मोर अलग जॉब रिलेटेड कम रोचे घर रिलेटेड कम रोचे सब भितर समय बाहर करिया भी बेला बेले डिफिकल्ट हो जाऊँगी। बट स्टिल जेहेतु यहाँ गोटे प्राइमरी कम जोटा कि मत धीरे 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 समय बाहर कर अच्छे से एबे नहले भी आगो को जितेबाला समय आसी जितेबाला समयर से स्थिति आसी जितेबाला सब कम करने को पड़ो से तो समय निश्चिंत बाहर करी किंतु एबे केते गुड़े वीडियो बनला पर मु सिंपल किछटा टाइम ए कार्य न देकी अलग कार्य लगी टाइम दौली किंतु ता पछरे भी आज तो वीडियो मत बनवाई किछटा समय मिलला तेणु मु चाहिए आज किसी गोटे वीडियो बनवा कहीं बनवा ना या पछरे गोटे सिंपल रीजन कौन ना जड़े दर्शक बंधु गोटे प्रश्न करते मु वीडियो आकार रिप्लाय देवी बोली कही किंतु समय अभाव फल से मु रिप्लाय कर पार नथिली आउे भी से जो प्रश्नटा पचार से तो सिंपली लेखिकी भी टाइप करके भी दे पारे संभव हो ना तेणु टी एक्सप्लेनेसन दरकार था से वीडियोटे बनई तार रिप्लाय देवी बोली कही आई सकाशे भिडियोटा आज मुझे बनाऊँगी। तेणु ये भिडियो आम विशेष किसी डिस्कसन करवानी जोटा कि आम प्रायतः आम भिडियो डिस्कसन करूँ फॉर एग्जांपल जमीक कली जुग रिलेटेड है कि महापुरुषों विषय है कि आमर कलिक भगवान है से सब विषय डिस्कसन न करके सिंपली भिडियोर टाइटल जमी अच्छी मन रिलेटेड ये विषय में डिस्कसन करवा कारण क्वेश्चन थी सिंपल गोटे मन को स्थिर केमी करवा से मन को स्थिर करने चाहूँगी किंतु मन को केमी स्थिर करेंगे से रिलेटेड से क्वेश्चन करते तेणु यही भिडियो डिस्कसन करवा ये आम चर्चा करवा। देखो साधारण कथा हूँ आपड़ जदि गोटे क्वेश्चन पचारे यहाँ गोटे बहुत साधारण क्वेश्चन गोटे गोटे सिंपल क्वेश्चन मन को स्थिर केमी करवा तो मन को स्थिर केमी करवा यहाँ समस्त साधक हूँ समस्त साधारण व्यक्ति हूँ जी भी हूँ समस्त गोटे क्वेश्चन आसे कारण से जीवन में हो केतबेले ना केतबेले रियलाइज करते मन बहुत चंचल या स्थिर करा दरकार तेणु केमी करेंगे ये क्वेश्चन पलि आसे फॉर एग्जांपल जमी देखो गीतार अर्जुन पचारे कृष्ण को जे असंशय माने मन बहुत चंचल बोली तो कृष्ण कहले असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम अभ्यास ने तो कौनते वैरागण च गृहते भगवान कहले तेणु से सेम जिनस अर्जुन भी भगवान को कहते भगवान आप तो सब कहते जोग कर ये कर से कर सब कर किंतु मु तो कहीं देखुनी एटा करहब कारण मन दुर्निग्रह चलम मनटा तो हूँ बहुत चंचल दुर्निग्रह या बसरे आने ये सब जिन भगवान को भी अर्जुन आ भगवान भी कथोपकथन करते तेणु ये गोटे साधारण जिनस जोटा कि समस्ते केबे ना केबे लाइफ रे रियलाइज करथिबे जे तार नेसेसिटी फील करथिबे जे मन को स्थिर करिया दरकार कि मन को जदि स्थिर करी केमिति करी मेडिटेशन करी योग करी कौन करी सब जिनस अच्छी तेणु से उपाय में देखा गले यहाँ गोटे साधारण क्वेश्चन यहाँ समस्त को दिन ना दिन ये क्वेश्चन को फेस करिया पड़े तो एकु जदि आम देखा या क्वेश्चन टाक जो जेहतु गोटे साधारण क्वेश्चन तेणु आम जब आलोचना करा आम देखा या पछरे आंसर भी बहुत हो पाए या पछरे आंसर भी बहुत हो पाए इन द सेन्स माने देखो आप से क्वेश्चन पचारे जड़े जाकि मन को मुझे स्थिर केमी करी जड़े जब जोगर शिक्षक थी से कह योग कर ध्यान कर जड़े जब आप क्या पचारे मन को स्थिर केमी करी जब से मंत्र जंत्र सब जिन करेंगे से कहे यही मंत्र कर यही देवता को पूजा कर या ध्यान कर से कहीदे पारती तेणु जमी नाना मुनि को नाना मत बोली गोटे प्रचलन अच्छी आम संसार गोटे रूढ़ी वाक्य या हूँ से जिन आपड़ जब पचारे मन को स्थिर केमी करी यार बहुत गुड़े मार्ग आसो बहुत गुड़े उपाय आसो बहुत लोग विभिन्न प्रकार कहे फॉर एग्जांपल आमर बहुत साधारण रिप्लाई कौन साधारण आंसर कौन ना ध्यान कर योग कर कि मेडिटेशन कर साधारण आंसर हूँ मेडिटेशन कर मन को स्थिर कर मेडिटेशन कर तो यहाँ हूँ साधारण आंसर आउ ये भी समस्ते करती मेडिटेशन निश्चिंत रूपे बेनिफिट रोचे बेनिफिट अच्छी तेणु मेडिटेशन करने कथा प्रत्यह करने कथा सबुदिन करने कथा से गोटे साधारण कर्तव्य तेणु से भी करा कथा तेणु से जब आप करुँच पचारि मेडिटेशन कि कौन कि माने कौन कि मन को स्थिर करने कि कराऊँ कि तेणु से कहते हाँ मुझे मेडिटेशन करुँच तेणु ठीक अच्छे मेडिटेशन कंटिन्यू करने कथा भल जिन कि सहित मुझे किसी आडेड इनफर्मेशन देवाई चाहूली कहवाई जो मुझे भिडियोटा बनाऊँगी देखो मन को स्थिर कर उपाय बहुत अच्छी किंतु तापूर्व मन को एक्चुअली जाना पड़ो जो मनटा जिनिस कौन आम जब मनटा को न बुझे मन को स्थिर करने चाहिए ताहले मे बी से ठीक हम ना
तेणु देखो मन को स्थिर करने उपाय भगवान महापुरुष मत पुस्तक मानक बही मानक लिखि विभिन्न मंत्र भी देते यही मंत्र कर से जप कर एमती विधि अच्छे एत दिन कर सब विभिन्न प्रकार जिन अच्छे तेणु मन को स्थिर करार जमी मुझे मार्ग अनेक आप मेडिटेशन प्रतिदिन कर मन को स्थिर करने चेष्टा करेंगे आपड़ी जोग करेंगे मंत्र जप करेंगे कि विचार शक्ति द्वारा मन को नियंत्रण करेंगे तेणु मार्ग अनेक अच्छी आपड़ जब मन को स्थिर करने चाहिए मार्ग अनेक अच्छी किंतु को मार्गटा आप सुइटेबल हम ସେଇଟା देखा पड़ो कहीं ना देखो जमी गोटे रोग को माने भल करने विभिन्न प्रकार मेडिसिन थाए आउ को मेडिसिन दबा रोगी उपर डिपेंड करे रोगी को को मेडिसिन केते पावर मेडिसिन सुट करिवो से ऊपर डिपेंड करे तेणु गोटे व्यक्तिर सिचुएसन को लेकिन देखा पड़ो ताकू मन स्थिर आवश्यकता केमी अच्छी केते मात्रा अच्छी से हिसाब से केते मन स्थिर कर सब देखा पड़ो फॉर एग्जांपल जदि मु गोटे साधक जदि मु किसी गोटे साधना करुँचे आम साधन मत बहुत मन एकाग्र दरकार एकाग्रता जदि हजिगला ताले काम हेनी ताहले मत से लेवल मन को स्थिर करा पड़ो मन को स्टेबल बा कंसंट्रेट करा पड़ो जदि मु गोटे साधारण व्यक्ति पारिवारिक साधारण व्यक्ति मोर मन को स्थिर करा केते आवश्यक तेणु से हिसाब से मत से प्रकार उपाय अवलम्बन करा पड़ो आ मुझे मन को स्थिर करने गोटे मुनि ऋषि जो साधना कर मुझे साधना करी ताहले मोर परिवार यार काम भासीज बुझुं ना नहीं तेणु जिनस हूँ सी औषध बहुत प्रकार अच्छे मेथड बहुत प्रकार अच्छे किंतु आमको जाना पड़ो आमपाई को मेथड आम को औषध दरकार सब औषध अच्छी ताने नुहे मुझे जेकोसी हाई पावर औषध खाईदेवी ताने से नुह रोग जदि बहुत बड़ से अनुसार औषध भी बड़ हबार अच्छे औषध भी हाई पावर हबार अच्छे रोग जदि कम औषध भी कम काम चली हाई पावर औषध किसी दरकार ना तेणु से गोटे जिन तेणु मार्ग बा उपाय अनेक थिले आमको निजे विचार करा पड़ो मु मन को स्थिर करने कहीं चाहूँगी प्रथम कथा द्वितीय कथा मोर मन अस्थिर होउछि बोली मु काहेकि भाबुछि किंबा जदि मोर मनटा अस्थिर होउछि मन अस्थिर कौन पे होउछि तेणु विभिन्न प्रकार ये सब चिंता करिया पड़ो एमती ना जे खाली मनटा स्थिर करा पड़ो तेणु मु साधारण रूपे जी गेस्ट करिछि बा तांकर एज हिसाब रे हो कि परिस्थिति हिसाब रे मु जी गेस्ट करिछि से हिसाब रे देखा पई गले हमको फास्ट बुझी केतोड जिंस जानिया को पड़ो जे मनटा को स्थिर करार अछि ओके ठीक कथा किंतु आपण मन को फास्ट बुझंतु मन हूँ सी आम जो शरीर मिली जो गोटे ढांचा जो क्रिएट कराई से मन रूपक जो गोटे वस्तुटे दिखाई मनटार काम ही हूँ चंचलता मनर कार्य ही हूँ से चंचल हम तेणु मन तार कम करुचे जदि आपंकर मन चंचल अच्छी मन जदि अस्थिर होताले यहाँ किसी खराब आप भावतुनि कि डिफेक्ट बोली भावतुनि यहाँ भल बहुत बढ़िया जिनिस मनर काम ही हूँ चंचलता मन जदि तार काम न कर केमती हम मन को तो गढ़ाई है सेमती जे मन चंचल हम तेणु मन आज एठी अच्छी एठी अच्छी किसी समय पर आउ गोटे कथा भावुथ किसी समय आउ गोटे कथा भावुथ किसी समय आउ गोटे कथा भावुथ मनर कार्य ही हूँ चंचलता तेणु ए किसी व्यतिव्यस्त हबार ना जे मन मोर चंचल समस्त मन चंचल मुनि ऋषि जोगेन्द्र मुनीन्द्र समस्त मन चंचल मनटा को गढ़ाई है से प्रकार आउ जदि मन को स्थिर करके भगवान भी बसीजे सृष्टि ही कार्य हो पार ना तेणु मन अस्थिर होची बोली कि मन स्थिर नहीं बोली केबे भी कौन प्रकार उपाय रे व्यक्तिव्यस्त हबार नहीं कि केबे कौन प्रकार शंका कौन प्रकार मन खराब करियार नहीं दुख करियार नहीं मन अस्थिर हो कौन असुविधा किसी असुविधा नहीं आमको गोटे जिन फास्ट जाना पड़ो आम मुनि ऋषि कि कौन योगी साधु नुह जदि आम मुनि ऋषि योगी साधु ताहले आमको मन स्थिर करा दरकार आम साधना रिलेटेड केते काम लगे मन स्थिर करा दरकार किंतु आम तो से कैटेगरी नुह कि आम से कैटेगरी ऑब्जेक्टिव नुह जदि सेटा ऑब्जेक्टिव देन अलग जिनिस किंतु साधारणतः भाव में देखापी गले आमर से ऑब्जेक्टिव नुह तेणु आमको मन स्थिर होनी बोली व्यक्तिव्यस्त हबार ना आमर कार्य हूँ फोकस आमको बुझा पड़ो आमर मनटा कौन अस्थिर होची फॉर एग्जांपल धर मु पाठ पढ़ाई चाहूँगी मोर काम हूँ पाठ पढ़ा मुझे बही खोलिक बसिली पाठ पढ़ाई कि बही खोलि कौन पाठ गोटे लाइन पढ़ी ना नहीं मोर मन जाकि गलानी खेलकूद कि कड़े क्रिकेट हो भिडियो गेम हो कि आड़सार कथा विभिन्न आड़े मोर मनटा गलानी तो सही कौन हो मोर कार्य संपादन करें तेणु से हूँ मन मोर अस्थिर हो मत भाविया पड़े मनटा मुझे केमी स्थिर करी मन स्थिर बहुत प्रकार अच्छी माने जो आप धरतु जोग मार्ग अनुसार देखिए मन स्थिर है माने बहुत जिन अच्छी मन स्थिर होते चित्तवृत्तिटा को पूरा निरोध हो मन स्थिर है से समाधि जोग ये सब जिन जाती से विभिन्न प्रकार तार लेवल अच्छी पर्यायक्रमे जाती तेणु भगवान जमी कहते अभ्यास है तो कौंतेय वैराग्य गृहते अभ्यास कराया पड़ो बिना अभ्यास हेनी तेणु प्राक्टिस दरकार पड़ो पेसेंस दरकार पड़ो से सब जिन अच्छी किंतु से सब तो आम ऑब्जेक्टिव न थी पारे तेणु आम से सब कहीं भाव एत व्यक्तिव्यस्त कहीं हम मन स्थिर करा लगे विभिन्न प्रकार मेडिटेशन कि विभिन्न प्रकार जोग फोग सब अवलम्बन ना कौन दरकार किसी दरकार नहीं डिपेंड करुच्ची आप कौन टार्गेट कर मनटा आप अस्थिर कौन हो
तेणु आप फास्ट भावतु मनटा मोर कौन अस्थिर हो मन कौन मोर अस्थिर हो मन अस्थिर हबार मैंने कौन फर एक्जामपल मुझे कहि मोर मन अस्थिर हो धर पूजा करने बसिली पूजार मन न लगी धर मोर मन 14 ब्रह्मांड बुलानी ताहले मुझे कहूँ मनटा अस्थिर हो मत मनटा टे स्थिर करा पड़ो ठीक अच्छे किंतु आम भाविबा ना के मनटा स्थिर हो पूरा बसीज आ मनटा जब स्थिर हो पूरा बसीगला ताहले तो आपण मैंने ये तो सिद्धि अवस्थार लक्षण मन के स्थिर होगी बसब ना मन बुल मन बुलू मन बुलवार किसी असुविधा ना मन अस्थिर हबार किसी असुविधा ना मनर कम ही हूँ से अस्थिर हम आ जोटा जार कम से आप विच्युत करदे ताहले केमती हम संसार चलो ना आपणकर सब जिन हम ना किंतु एथिरे गोटे जिन लक्ष्य रखार अच्छे मोर कार्य जोटा जदि मन मोर अस्थिर हो मोर कार्य फोकस करें जब मोर कार्य कनसंट्रेशन आसुनी ताहले सेठी हमको कौन करा पड़ो ना विभिन्न उपाय अवलंबन नहीं कि मन को कार्य लगे पड़ो कि ट्रिक्स निजको आपजे अप्लाई करके निज उपर से अनुसार मन को आप निजे निजर कम लगे फॉर एग्जांपल गोटे सिंपल जिनिस मु थोड़ा पाठ पढ़ाई बसिली कि किसी गोटे कम करने बसिली प्रथम तो मतलब जाना पड़े मत कौन करार अच्छी जब मत गोटे पाठ पढ़ार अच्छी गोटे बहीटे उपर किसी अध्ययन करार अच्छी मुझे टाइम स्थिर कली मुझे 10टा बेलू पढ़ी तो सेठी मत भाव पड़े 10टा ରୁ 10:30 जाए मुझे पढ़ी तेणु से टाइम कौन हम ना 10टा ରୁ 10:30 भितर जब मोर मन अस्थिर होती गोटे कम करा पड़े कौन ना मन जाऊ मन जो अस्थिर होकर कुआड़े पड़ेगा पुणी मन पकड़ पड़े ना मत कमटा कौन करार अच्छे ना मत बही पढ़ार अच्छे तेणु मत पुणी मनटा फेरी आनी से रखार अच्छे पुणी मन पड़े पुणी आनी फेरी रखार अच्छे पुणी मन पड़े पुणी आनी फेरी रखार अच्छे तेणु आमको गोटे कम सब करा पड़ो मनटा बुलिकी पलैब पलाऊ पुणी थे आनिक लगार अच्छे आमर कम है सिंपली गोटे मन को भिड़ी आनिक पुणी थर लगार अच्छे मन पुणी थे पलैब मन ता काम कर मन ता काम करू तेणु मुझे सब गोटे जिन कहे मन ता काम कर मन ता काम करू कि बुद्धिटा ता काम करू बुद्धिर काम हो मन को ऑब्जर्व करवा ठीक अच्छे मन गोटे जिन मन चारिड़े बुलूब कि बुद्धि गोटे जिन जना अच्छी बुद्धि में आपंकर धारणा अच्छी मत कौन करवा कथा तेणु बुद्धिटा ता काम करू मन ता काम करके चारिड़े बुलू था कि बुद्धि ता काम करके मन को ऑब्जर्व करू मनटा जिते पलैब से भिड़ी आनिक पुणी थे लगे दो निज कम ठीक सेमती जब आप धरतु पूजा कर पूजा कला ध्यान में बसिले कि जोगरे बसिले कि मंत्र जप कले कि जहाँ भी से टाइम कौन हम ना मनटा पलैब कुआड़े आप बसवे ध्यान करने मन भावना आसबार एक कामटा पेंडिंग रही है एटा करार अच्छी से कामटा पेंडिंग रही है सेटा करार अच्छी तेणु मनटा सब कौटना कौटी लगिक रहे माने कौन ना कौन जिन चिंतार हो भावनार लगिक रहे जो आप स्थिर करने चाहिए एमती विभिन्न प्रकार जिन माइंड आसो से स्वाभाविक जिनिस ये किसी असुविधा ना आमको मन निश्चल करके बसबार ही ना आप जिन भावतुनि से जिन भाव मन को निश्चल कर बसिया माने चित्तवृत्ति निरोध हवा चित्तवृत्ति निरोध हवा माने ये हूँ समाधि अवस्थार लक्षण तेणु समाधि अवस्थार लक्षण आप कहीं पाइबा चाहते जो कि आप समाधि लगी जो अष्ट मार्ग अच्छी से सब देकी न जाती तेणु से सब जाकि आपंकर बेनिफिट हबार कौन अच्छे जब आप चाहते मु जोग मार्ग जी समाधि करी ये सब जिन मत हासिल करार अच्छी ताहले अलग जिन आप रास्तार जावाई चेष्टा करेंगे कि जदि सैया ही आपंकर लक्षण नुह जोटा कि मैक्सिमम लोक मुझे कहूनी जो मैंने जोग मार्ग जी कि जोगी हे से लगी मुझे भिडियो बनाऊनी कि लगी कहूनी मुझे भाई साधारण लोक मानी कहूँ जो मैंने नित्यदिन जीवन में साधारण जीवन यापन करती परिवार भितर रुहती पारिवारिक रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी पारिवारिक रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्वाह करती जनरल साधारण काम करती निजर ऑफिस रे जॉब हो कि पाठ पढ़ा अध्यवसन ये सब कम करती से लगे मुझे जिन कहूँ जोगी मुनि मान ये सब टोटाली भिडियो नुह लगी मार्ग अलग लगी उपाय अलग से तो कौन आवश्यकता ही ना ये सब जिनिस को माने ध्यान में नापी तेणु मु साधारण उपाय आमर हिसाब से मुझे सब जिन तेणु आम हिसाब से भाव पड़ो जब आम मनटा द्वारा आम कार्यटा संपादन न हो आमको गोटे ही जिन करा पड़ो मनटा जितेबाला भी आम कार्य विच्युत होकर पलाऊे से टाणी आनिक पुणी थे लगे पड़ो एमती करने द्वारा कौन हम ना आप जो करेंगे धीरे धीरे कौन हो मनटा धीरे धीरे बाहर को बंद करदेव धीरे धीरे से पुणी आसिक कम लगे जो मन को यह फिलिंग आसीज ना जड़े अच्छी जगुच मत तेणु सी धीरे धीरे तार कौन हम ना तार ये जो चंचल वृत्तिटा जमीन गोटे एग्जांपल दि जाए फॉर एग्जांपल गोटे माकड़ को जब आप बांधे 100 फुट दौड़ी में बांधे से 100 फुट भर डेँ डेँ कर किंतु जो आप धीरे कमे देकी कौन करेंगे ना से 80 फुट करदे से 80 फुट भर डेँ डेँ कर एमती धीरे धीरे जो तार कमे देकी 50 फुट करदे सी आ 50 फुट को जीवाई चाहिए ना से कह मुझे थर जापारूनी कौन जी से जीवाई चाहिए ना एमती जो आप कमे कमे माकड़ देह पूरा रस्सीटा को भी खोलीदेवे छोट कर पूरा आनी रस्सीटा को भी पूरा खोलीदेवे से कड़े जीवन बस चुपचाप से कह मुझे कड़े जापारूनी कहीं जी ठीक सेमती मनटा को जो आप गोटे कम कर जो से पलैला पुणी थे भिड़ी आनिक रखीदे पुणी थे भिड़ी आनिक रखीदे जोग कर मनटा पलैला कुआरे
ଅବଭିୟସଲି ଯିବ, ସାଧାରଣତଃ ଯିବ, ମନଟା ଯିବା ହିଁ କାମ। ଏମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସିବି, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଚଳିବନି, ନା। ମନ ଯେତେବେଳେ ନ ଚଳିବ ସେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମନ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେମିତିକି ମାନେ ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ମାନେ ଡିଜିଜ୍ ତ କହିବାନି, ସେଇଟା ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ତ ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଯଦି ରହୁଛି ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ତା ଲାଗି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଔଷଧ ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜେନେରାଲି ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମନକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ତା କାମ କରୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ତା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ନାହିଁ ଯେ ମନକୁ ମୋତେ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି, ମୋର ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ମନ ତ ଅସ୍ଥିର, ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ମୁଁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି? କାହାର ସ୍ୱଭାବକୁ କିଏ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ? ମୁନି ଋଷି ଯୋଗୀମାନେ ସ୍ୱଭାବକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ମନକୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି କିଏ ରହିଯାଆନ୍ତି। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମୁନିନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତିନି ନା, ସେ ବି ମନ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦରେ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଚାଲିଲେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଆମକୁ କେବଳ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି ଯେ ମନଟା ବିପରୀତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉନି ତ, ବେଶୀ ମନଟା କୁପଥରେ ବେଶୀ ଯାଉନି ତ, ମନଟା ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନି ତ, ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ନା କି ମନ ଉପରେ ଆମେ ଶାସନ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଆରେ ମନ କାହିଁ ଚାଲୁଛୁ, ମନ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ନା। ଯାହାର ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଭାବ, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି, ସେଇଟା ରହିବ। ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଆମକୁ ବସ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ଟିକେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମ କିଛି କରିବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସେ ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ବି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେତେ ଥର ମନ ଯାଉଥିବ ସେତେ ଥର ମନକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିକି ବସାଉଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ଏତିକି ସିମ୍ପଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମକୁ ଯଦି ଧର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦିନ ଜୀବନରେ ମୋର କାମ କଲାବେଳକୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଦେବି ଯେ ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍, ମାନେ ଧର ମୁଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 10ଟାରୁ ମୁଁ 10:30 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବି। ମୁଁ ତ ସିମ୍ପଲି କରିବାର ଅଛି 10ଟାରୁ 10:30 ଯାଏଁ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭାବିବିନି, କି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବିନି, ଫୋକସ୍ କରିକି ରଖିବି। ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫୋକସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ଆପଣ ସେଇଟିକୁ ଟାଇମ୍ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି 5-10 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଧାରାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ହିସାବରେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମନକୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ, ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ। এটা যেহেতু ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଚଳିବନି। ମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନ ଚଳିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କର୍ମ ବି କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁଠି ବସିଥିବେ ସେଇଠି ବସିଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆସିବନି। ସାଧାରଣତଃ ଜିନିଷ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କର୍ମର ବି ବିଲୋପ ହେଇଯାଏ, ଇଚ୍ଛାର ତ ବିଲୋପ ହେଇଯିବ, କର୍ମ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ମୋତେ କାମ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଶରୀର ଯାତ୍ରାପି କୌନ୍ତେୟ, ଶରୀର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବି କୌନ୍ତେୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ କର୍ମଣି ବୋଲି ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀର ଯାତ୍ରା ବି କୌନ୍ତେୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ, ସେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମନଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବ, ଆପଣ ମନକୁ ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂସାର କର୍ମରେ ମନକୁ ଆଉ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନଟା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି, ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଖିକି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି କେଉଁ ଉପାୟଟା କରିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କାମରେ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ସିମ୍ପଲ୍, ସାଧାରଣ ଆମର ଭଳି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନି ବୋଲି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମନ ସ୍ଥିରକୁ କରିବା ଲାଗି ବିଶେଷ ପ୍ରୟତ୍ନ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ମନଟା ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ କି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବିଶେଷ ଯାଉନି। ଆଉ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, କି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣ କାମ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଖେଳ ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧର ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ନିବେଶ କରିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାମରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନକୁ ନିବେଶ କଲାବେଳକୁ ମନଟା ନିବେଶ ହେଉନି କିମ୍ବା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁନି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗାର୍ଡ଼ କରିକି ମନ ପଳେଇଲା ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ପଳେଇଲା ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରି ଫୋକସ୍ଟାକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଆମ ଲାଗି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 10ଟାରୁ ଧର 10:30 ପାଠ ପଢ଼ିବି, କି 10ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏ ପଢ଼ିବି, ସେତିକ ଟାଇମ୍ ବାସ୍ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ସେତିକ ଟାଇମ୍ ଜଷ୍ଟ ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଯେ ମନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି, ମନ ମୋର ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ବି, ମୁଁ ତ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜନ୍ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, କ'ଣ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ମନଟା ଅସ୍ଥିର କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ରିଜନ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗି ମନଟା ମୋର ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ବହିଟା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଇଂଲିଶରେ ବହି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଲେଖିଥିଲି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମଡେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି। ଯଦି ସେଇ ମଡେଲ୍ଟାକୁ ବି ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କରେ, ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମଡେଲ୍ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରି କାମ କରିପାରିବା ବି ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଉପରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ସେଇଟା ସେ ବହିରେ ଅଛି। ମେ ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲେ ସେଇଟାର ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବି ମାଇଣ୍ଡର ମଡେଲ୍ଟା। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟାର ଉପରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ ବି ମେ ବି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ବି ଜାଣିବା, ତା ଡିଟେଲରେ ଯିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନର ବିଭିନ୍ନ ଭେଦ, ମନ କେତେ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚମନ, ମନ ପାଞ୍ଚଟା, ମନ, ଅମନ, କୁମନ, ସୁମନ, ଏମିତି ହେଇକି ମନ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି, ତାର ଫଙ୍କସନାଲିଟି କ'ଣ, ସବୁ ଡିଟେଲ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯଦି ହେଉଛି ଯୋଗୀ ହେବା, ସମାଧି କରିକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇକି ମନକୁ ଖରାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏରେ ସିଏ ଯୋଗ କରିଦେଉଛି, ଆମର ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସିଏ ଏହା କରିଦେଉଛି, ମନକୁ ଟୋଟାଲି ବିଚଳିତ କରିବାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନୁହଁ। ଏସବୁ ଆମର ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଆମର କିଛି ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଯଦି ମୋର ମନଟା ସାଥ ଦେଉନି, ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ମୋତେ କେମିତି ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ମନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ମୁଁ କହିଲି କେହି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ଋଷିର ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, କେମିତି ସେମାନେ ମନର ଧୋକାରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଯଦି କିଏ ମାନେ କହେ ଯେ ମନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ କରିଦେଲି, ସେ ସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ ସବୁ ଖାଲି ପ୍ରଳାପ। ମନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଭାରି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ଏଇଟା କେହି କରନ୍ତିନି। ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମୁନିନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଧର ଏବେ ସମାଧିରେ ବସିଲେ, ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିକି ସମାଧିରେ ରଖିଲେ। ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି କରିବେ, ସେମିତି କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମନର ହିସାବରେ ବହୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଫଲ୍ସ ଗୋଲ୍ ଆମେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସେସବୁ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣୁଛେ, କରୁଛେ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫଲ୍ସ ଗୋଲ୍ ରଖିବାର ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ। ଫଲ୍ସ ଗୋଲ୍ ଦେଲା ଲାଇଫ୍ରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏଫର୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ, କିଛି ଗେନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫଲ୍ସ ଗୋଲ୍ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ, ମୋତେ ଧର ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିସାବରେ ମୋର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ମୋର କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପରିବାର ଚାଲିପାରିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, କାହାକୁ କିଛିଟା ସେୟାର କରିପାରିବି ନଲେଜ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଇ କାମଟା କରିବା ଲାଗି ମୋର ମନକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଯଦି ମୁଁ ମୋର କାମ କରିପାରୁଛି, ଦେନ୍ ମୋତେ ଏଇଠି ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର ନାହିଁ। ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ହେବା ଲାଗି କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ମତ ରହିବ ସେୟା। ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କେବଳ ସିମ୍ପଲ୍ ମତ ଦେବି। ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି କେହି ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହାରିଛି। ଆପଣ ଭାଗବତ ହେଉ, କୌଣସି ପୁରାଣ ହେଉ, ମହାଭାରତ ହେଉ, ଖୋଲିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିକି କିଏ ଜିତିଛି, କେହି ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଇକି ହାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲେଟ୍ କଲେ, ମନକୁ ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲେଟ୍ କଲେ, ରେଗୁଲେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନକୁ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇବା କଥା ସେଠି ଲଗାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଚାହିଁବିନି ଯେ ମନକୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିକି ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ଇଏ କରିଦେବି ନା। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ମନର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳତା। ତେଣୁ ମନକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଅପୋଜ କରିବି। ଭଗବାନ ଯଦି ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ରୂପରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଯେ ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିହେବ, କି ମନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଭଗବାନ ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବେଳକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେବା ଲାଗି ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୁର୍ମ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କଇଁଛ, ଯେମିତିକି ସେ ତା'ର ଅଙ୍ଗକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ରଖେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଟାଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଲା, ପୁଣି ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଆଣନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ମନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ସ୍ୱତଃ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଲାଗି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ।
ସବୁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ମିଳେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମିଳେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ହେଉନଥିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ହେଉନଥିବ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଉନି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବେ ମନଟା ହେଉନି କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ, ମନର ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧୀନରେ କରିକି କାମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ୱିଲ୍ ପାୱାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେଇଠି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା କିଛିଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମସଲ୍ ଶରୀରର ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଗୋଟେ ଧାରଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ବି ଟିକେ ୱିକ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ୱିକ୍ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ବି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ହ୍ରାସ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଏତିକି ସମୟ ନିଜ କାମ କରିବି, ସେଇତିକ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମନକୁ ମୋର ନିଯୋଗ କରିବି ସେଇ କାମରେ। ତାପରେ ସରିଗଲା, କାମ ସରିଗଲା, ଦେନ୍ ଓକେ, ମୁଁ ମୋର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି କି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଲି କି କ'ଣ କଲି, ଏସବୁ କାମ କଲି। ତେଣୁ ମନକୁ ଆମେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା କଥା, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଟ ଯୋଗ ଅଛି, ହଟ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହଟ ବସତ ସବୁ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଯୋଗ ସହିତ ମାର୍ଗ ତ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ସେଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ହଟ ବଳ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଉପାୟରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆମର କରଣୀୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିବା କଥା, ସେଇ କାମକୁ କରିବାରେ ମନ ଯଦି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ନ କରୁଛି, ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ସେଇ କାମରେ ନିବେଶ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଏତିକି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯଦି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମନର ସେ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଟା ମେ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମାନେ ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ ସଜେସନ୍, ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁନିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ମତ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ପର୍ସନାଲ୍ ନଲେଜରୁ ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ ମତ, ଟୋଟାଲି ମାନେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଯେ ମନ ଅସ୍ଥିର କି କ'ଣ। ନିଜର କାମରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କର୍ମେ ଯାଏ ହି ଅକର୍ମଣ, ଅକର୍ମଣ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇକି ଅକର୍ମଣ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି କର୍ମଟା ହିଁ ହେଉଛି ଅକର୍ମଠୁ ବଡ଼। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିତରେ ଆଉ କର୍ମଯୋଗୀ ଭିତରେ କିଏ ଭଲ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ କର୍ମଯୋଗୀ ବଡ଼, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗୀ ବଡ଼। କ୍ଲିଅର୍, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ସେଇଠି। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ମନକୁ ମାରିକି ଆଉ ଅକର୍ମ ହେଇକି ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ମନକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିକି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବେଟର୍। ଆଉ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ମେ ବି ଆଉ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେୟାର କରି ହେଉନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମେ ବି ସେୟାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଇଏ କରିବା। ଜେନେରାଲି ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଭାବନା ଥାଏ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉ ଯେ ନାଇଁ ମନ କେମିତି ସ୍ଥିର ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଶେଷ ସେଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ମୋର ତ ସିମ୍ପଲ୍ ସଜେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଲାଇଫ୍ରେ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଅନୁଦାନ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଆଉ ଆମର ନିଜର ପରିବାରରେ ହେଉ, ନିଜର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେବା କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖୁସିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହାୟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ମାନେ ବିଶେଷ ଫଳ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଜଣେ ଯଦି ସବୁ ସାଧନା କରିବ, ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ଭିନ୍ନ କରିବ କେଉଁଥିପାଇଁ କରିବ? ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିଟା ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ମିଳିଯାଉଛି, ଭଗବାନ ସ୍ୱତଃ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ସବୁକିଛି ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ବି ମୋର ମାର୍ଗରେ ଆସିପାରିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ବି ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ, ତାହେଲେ କି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସିମ୍ପଲ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ସେଠି ଅଧିକ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବି? ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ଆଉ ଭଗବାନ ଯିଏ ହେଲେ କି ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ ହେଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କୃପା କରିକି ସିଦ୍ଧ ବନେଇଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମର କାମ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ଶରଣରେ ପଳେଇଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେଇ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ନ କରିକି ବି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା। ଏଇଆ ହିଁ ତ ବେନିଫିଟ୍ ନା। ତେଣୁ ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଦେବା। ଆମକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି? ଆମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କାହିଁକି ଚାହୁଁଛେ, କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଲୋକରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ,
कि लोकंर कल्याण करने चाहूचे कि कौन चाहूचे कि निजर स्वार्थ हासिल लगी मोर ना हम मत लोक मैंने जानवे मोर गोटे प्रचार हम से चाहूचे सब जिन को तर्जना करा पड़ो तेणु हायर हायर जिनस मुंड खेल कि व्यस्त हवा कथा नुह आउ सब टार्गेट रखु गोल रखु जोटा निजर कम आसपार फॉर एग्जांपल एवं जब मत मनटा अस्थिर हो मोर को कम लगे मन अस्थिर हो कौन कले मन अस्थिरटा को रखिपारि मोर कार्य हासिल करें से टार्गेट रखु धीरे धीरे समय बढ़ी जो आपंकर टार्गेट अलग चेंज हो से उपाय अलग प्रतिकार करेंगे अलग उपाय करेंगे तेणु एवं सिंपली गोटे जिन मोर सजेसन मन को रेगुलेट करूँ कंट्रोल करने व्यक्तिव्यस्त हूँ स्ट्रगल करूँ प्रसन्न रुहतु खुशी मन में रुहतु ये सब जिनस कि माने भाविकी चिंता करा दरकार नहीं मन स्वतः तार काम करुच्ची बुद्धि भी तार स्वतः काम करू बुद्धिर काम हो मनर निगरानी करवा जोटा कहते मन को देखा ताको वाच करवा जदि से कुआडे भूल भाल पथर पलाऊँ कि कौ पथर पलाऊँ एक्सेस आपंकर डैमेज कला भाया रास्त जाऊँगी देन मन को रेगुलेट करके वापस आणतु बुझंतु बुद्धि भावतु कौटा मो ठीक कौटा मो भूल से अनुसार मन को रेगुलेट करूँ तेणु मोर सिंपल सजेसन मुझे गेस्ट कली सिचुएसन कौन हो मैं भी भावुँ स्टूडेंट लाइफ हो से हिसाब से मुझे जिन कहूँ बेस्ट सल्यूशन भल सल्यूशन मन को रेगुलेट करूँ आउ मन को जदि आप भल स्टेट रखापी चाहते भल वीडियो देखु भल पाठ पढ़ु भल बही जोड़ा रहा पढ़ु मेडिटेशन करूँ ये सब ऑक्सिलरी हेल्प आप नियंतु बट ये जो फॉल्स गोल जदि किसी अच्छे फॉल्स कनसेप्शन कि मिसकनसेप्शन अच्छे एगुड़ा सब रिमूव करते सब मुंड पूरे किसी विशेष फायदा नहीं आमको महापुरुषों शरण में गले भगवान शरण गले भगवान ना ने अधिक कौन दरकार सब बाकी जिन धीरे धीरे स्वतः भाव में इच्छा क्रम जहाँ भी भाग्य थी से अनुसार हम निजर पुरुषार्थ बल जी पाइबार थी से मनीष पाइब तेणु मन को रेगुलेट करूँ बोली मोर ये सिंपल सजेसनटा देवार था सेटा मुझे भिडियो मध्यम देदेली आउ बाकी सब जिन अच्छे जहाँ से सब आगामी भिडियो डिस्कसन करवा मोर तो भिडियो बनवार फ्रिक्वेन्सीटा टी कमी जाइए बट धीरे धीरे समय को देखिकी परिस्थिति को देखिकी आवश्यकता को देखिकी भिडियो दरकार पड़े बनाहब आउ केते गुड़े जहाँ तथ्य अच्छे मे भी दिहब तेणु आज के भिडियो एति आउ जहाँ रहा सब नेक्स्ट आगामी भिडियो डिस्कसन करवा आज तो मतलब भिडियो बनवार ही नाला कि मोर ए बनवाई किसी प्लानिंग ही नाला मे भी फ्यू वीक्स जाए बट जेहेतु जड़े प्रश्न करते दर्शक बंधु रिप्लाई मत देवार था से भिडियोटा बनैली तो आज जहाँ रहा सब आगामी भिडियो डिस्कसन करवा जदि आपंकर किसी प्रश्न अच्छी कौन विषय जानापी चाहते मोर नलेज हिसाब से मुझे हेल्प करी मोर तो कर्म ही से गोटे प्रकार मोर केवल जो सांसारिक कर्म रोचे सी नुह अलग कर्म भी रोचे तेणु ता हिसाब से जहाँ भी मो द्वारा हो पार मु हेल्प करी आपंकर कौन प्रकार इनफॉरमेशन दरकार कि कौन प्रकार गाइडेंस दरकार लाइक ए मेंटरशिप समथिंग लाइक दैट से मुझे हेल्प करी आप मत मेसेज करूँ आउ अलग भी जिन अच्छे जोटा भी मैंने जाना कथा मोर सब भिडियो करने पछे मुझे आगुरी भी कही गोटे ही रीजन मेन रीजन हूँ केते गुटे तथ्य अच्छे जो आम समस्त जाना कथा कारण से समय जो अब चली बहुत माने 10 वर्ष 15 वर्ष धरिक जो समय आगे आसो ता भर गोटे कठिन जिनस आमको दुनिया देखा मिल पारे तो सेटा तो स्टार्ट हो गला 2017 मसीहा पाखापाखि बेलू तेणु से सब जिन कराऊे तो आउ जहाँ सब रहा आपको अलग भिडियो डिस्कसन करवा आज मैं ये ओम वंदे महापुरुष चरण अरविंदम।